हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पर मेरे सामने है कैनन का LVP2900 मॉडल का प्रिंटर है। और इस प्रिंटर में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि आपको बताऊँ किस तरह का प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को हम विश्लेषण सॉल्व करेंगे, वो आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं पावर लगा दिया और पावर स्विच को भी ऑन कर देता हूँ। पावर स्विच ऑन करने के बाद इस तरह का यहाँ पर आवाज़ दे रहा है इस प्रिंटर, और लाउडली आवाज़ दे रहा है। तो इस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन क्या होता है, और यहाँ पर कितना प्रॉब्लम होने के बाद इस तरह का प्रॉब्लम दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम जल्दी से फटाफट से इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर क्यों इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट में हम यहाँ पर काड़ी सुई निकालते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम। काड़ी सुई निकाल लेता हूँ। काड़ी सुई निकालने के बाद फिर से टेस्ट करता हूँ, काड़ी से आवाज आ रही है और जगह से। ठीक है, काड़ी निकालने के बाद भी सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर फिर फटाफट से क्या होगा, यहाँ पर सारे सब कुछ जितने भी है तो करता हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैंने ओपन कर दिया। फटाफट से ओपन करने के बाद हम इससे कौन निकालेंगे फर्स्ट में। तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है, उसके बाद हमको देखिए इसको निकाल दिए। आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये तो
देखिए इसमें एक ये रहा यहाँ पर काटे से ये वाला हिस्सा यहाँ पर थोड़ा ये रहा शायद मुझे लगता है इसी की वजह से यहाँ पर ये वाला साउंड आ रहा था। ठीक है, तो हम आपको दिखाएंगे आपको टेस्ट करके। ठीक है, इसको एक बार हम क्लीन कर देते हैं। इसको ब्रश से पूरी तरह से क्लीन कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्लीन करने के बाद यहाँ पर हम फटाक से इसे लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना कर दिया। इतने में मैं टेस्ट करता हूँ क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं काटे नहीं डाला हूँ। तो इसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे। पावर लगा दिया, पावर लगाने के यहाँ पर हम पावर डाउन है और यहाँ पर हमारे कवर का स्विच है, इसको दबाएंगे। ये देखिए हमारा जो था इसे क्या था। ठीक है, यहाँ पर किधर ये फंस रहा था, उसी वजह से ये इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर ये कार्ड इसके साइड वाला यहाँ पर है, ये टूटा है। ठीक है, तो हम आप देखेंगे, ये देखिए बहुत अच्छी तरह का सामान है। ठीक है, एक बार
काट डाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा प्रिंटर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर साउंड था, बैड साउंड यहाँ पर जो था वो प्रॉब्लम यहाँ पर हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो हम इसको फटाफट से पैक करते हैं। फर्स्ट में हमको इसको डालना होगा। देखिए इतना यहाँ पर अच्छा साउंड यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो साउंड का प्रॉब्लम था वो यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, ठीक है। हम इसको एक बार आपको टेस्ट करके भी दिखाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर पेपर डालता हूँ। यहाँ पर प्रिंट टेस्ट पेज का यहाँ पर कमेंट दे दिया मैंने।
यहाँ पर प्रिंट टेस्ट का यहाँ पर कमांड भी दे दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर इसका जो पिकअप था उसमें थोड़ी सी यहाँ पर सेट करना है, ठीक है। इसका हल्का सा पिकअप है, उसमें यहाँ पर दोनों चीज़ें जो भी हो उसको हम क्लीन कर देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 पेपर खींचा, ठीक है। यहाँ पेपर भी अच्छा नहीं, इसलिए भी हो सकता है ये। फिर से एक और घुमा देता हूँ मैं, देखिए अभी एक ही पेपर खींचा यहाँ पर, ठीक है। देखिए बहुत बढ़िया यहाँ पर प्रिंट है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रिंटर रेडी हो चुका है, ठीक है। आज के लिए इतनी, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।